Pozdrav! Danas ću vam pokazati kako zamijeniti graničnik vratiju na kombi vozilu. Kombi je Renault Trafic iz 2008. Evo, kao što vidite ovdje fali, znači puknuo je stari. Sad ću vam pokazati. Evo, ovo je samo dio, dolazi ovdje, a drugi dio se nalazi u vratima. Prvo moramo skinuti ovo. Skidamo sa silikonskom lopaticom za skidanje tapicirunga da se ne ošteti. Evo, skidamo znači ove komande za retrovizor i za podizač stakla. Evo, imamo bit. Skidamo jack. Malo ide teže pa trebam šrafciger ili ti ga odvijač. Ovdje će rukom. A ipak neće. Evo ga, van je. Zatim skidamo ručicu za otvaranje vratiju, to je bit T27. Evo, kao što vidite ovdje je prikvačena sajla, kabel, koji na jednostavni način skidamo. Sad ćete vidjeti kako. Eto, skinuli smo. Sljedeće, evo, isto bit T27 i odvrnemo ovaj vijak. Trebamo skinuti ovu cijelu oblogu. Eto, i ovaj vijak je vani. Sad imamo ovdje jedan. Sve su isti vici, znači bit T27. Malo se slabije vidi. I sa druge strane, isti vijak, isto skinemo. Evo, to je bilo sve što se tiče vijaka. Sad sve okolo po ovoj oblozi ima PVC kopče koje drže oblogu. A sa ovom silikonskom lopaticom ćemo ih mi odvojiti. Moram biti nježni da ne popuca, ipak je to plastika koja je stara više od 10 godina pa se krutila i vrlo lako puca. Jednostavno osjetite kad se odvoji kopča, samo polako, ništa se ne radi na silu.
Evo još ovdje. I skidamo. Uhvatimo, podignemo i obloga vratiju je skinuta. Sad ćemo zavući ruku, maknemo ovu zaštitu i evo. Kao što vidite ovdje dva vika koja drže graničnik koji se odlomio. Sa unutarnje strane je premračno i ne vidi se ništa. Imamo nastavak 10 mm, mala račna i otpustimo ova dva vika. Evo, zavlačimo ruku unutra i skidamo, maknemo ovaj dio koji je odlomljen. Eto, to je taj dio. Da, vidi se na oko da je oštećen, da je presavinut. Evo, drugi dio koji se iščupao. Evo, ovdje imamo novi. Proizvođač je Blueprint iz Engleske. Pa da vidimo šta je unutra pakirano, kako izgleda novi. Evo, koja je razlika? Novi dio i stari polomljen. Da, kao što vidite ovdje je pakiran original Renault dio u kutiji od Blueprinta od zamjenskog proizvođača. Ovo je super, jer originalni dio dođe puta 4-5. Znači puno skuplje da kupite isti takav dio, ali u Renault vrećici. Evo, imamo ovdje mast, litijeva mast, obično malo da, tek toliko da se podmaže da ne bude suho. Kad klizi da se ne ošteti odmah. Evo, malo po ovom dijelu gdje klizi. Sve malo namažemo. Bilo bi dobro sve te graničnike bar jedanput godišnje malo podmazat, uzeti onu mast u spreju ili bilo kakvu mast i podmazat, trajat će vam duže. Evo, idemo na montažu. Ubacujemo graničnik.
Sad samo još treba pogoditi ove dvije rupe da vici sjednu, da prođu preko, da možemo sa maticom pričvrstiti. Evo ga. Ovdje imamo bit T30 kojim ćemo pričvrstiti graničnik za stup vozila. Stavit ćemo i račnu i njome dotegnut. Ne treba biti to nešto posebno pretegnuto. Nema to kut, ne može se to otpustiti. A sad idemo, pretegnemo ona dva vika, nastavak 10, mala gedora, točnije račna, pardon. I također dotegnemo. Još samo da prekontroliramo i ovaj drugi vijak. I evo, ovo je smontirano. Sad ćemo vratiti PVC oblogu vratiju. Provučemo ova dva kabela i stavljamo na mjesto. Ne možete pogriješiti, vidjet ćete točno sjedne na svoje mjesto gdje treba biti. Evo, malo lupimo, pošto su sve ovdje kupčice, evo, isto moramo ih lupiti da sjednu unutra. Tako. I evo, mislim da je sve sjelo. Počinjemo vraćati vike. Znači imamo bit T27 i pritegnemo. Zatim još ova dva vika.
Znači rekli smo biti T27. I ovaj drugi. Zatim vraćamo komande od podizača stakla i retrovizora. Evo, kad čujete klik, sjelo je na svoje mjesto i samo ubacite. Evo, to je to. Sad još moramo smontirati ručicu za otvaranje vratiju. Znači stavimo ovaj valjčić u ovaj utor, napnemo i ubacimo bužir sajlu u njezino ležište. Stavljamo unutra, vijak. Ispalo je, sad ćemo još dotegnemo rukom koliko ide. I to je riješeno. Evo, posao ide kraju. Stoga, hvala što ste odgledali ovaj video do kraja. Nadam se da vam se svidio. Molim, pretplatite se, lajkajte, šerajte, stavite koji komentar i vidimo se uskoro. Pozdrav, bok!